हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर MIL ओडिया पिला माने जो कंपलसरी सब्जेक्ट रे अच्छी MIL ओडियार ताहार सभ्य जमीदार जो गल्प विभाग रे रही अच्छी सभ्य जमीदार ताहार 1 मार्क प्रश्न बा 1 शॉट पिला माने 1 शॉट जो कहती एवं 1 मार्क प्रश्न आज आम संपूर्ण भाव में डिस्कसन करवा। ता पूर्वर पिलाने जो मैंने भी चैनल को नुआ देखुं सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल कर दिंतु जहाँ माध्यम पिलाने मुझे एमती वीडियो अपलोड करी ताहा तुरंत जाई आपण मानक पाखरे नोटिफिकेशन जाई पहुँची जीव जहाँ माध्यम आपण माने वीडियोटी को देखि पारिबे। तो कौन करबा ना MIL ओडियार पिलाने सभ्य जमीदार 1 मार्क प्रश्न आज आम डिटेल्स रे बुझिबा बा संपूर्ण भाव में बुझिबा। तो पिला माने प्रथम देख क नंबर रे कहिछि देख संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 4टी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। प्रथम पिला माने आमे जानिबा ना MCQ प्रश्न। MCQ प्रश्न आपण मानक गल्प विभाग रे आसुची पिला माने सेते पई आपण ध्यान दियंतु। 4टी संभाव्य उत्तर मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि लेख। प्रश्नर मूल्य पिला माने आपण माने जानथिबे ना गोटे मार नंबर रे अछि। तो प्रथम प्रश्न देख सभ्य जमीदार प्रथम प्रश्न कलिकता आमदानी माल मध्य किए प्रधान थिला। तो पिला माने कलिकता आमदानी माल मध्य किए प्रधान थिला ना सबाई घास धुआपत्र हलदी पत्र ना तेजपत्र। तो पिला माने यार उत्तर कौन हेबो ना यार उत्तर हो कलिकता आमदानी माल मध्य पिला माने धुआपत्रटी प्रधान थिला। कौन ना धुआपत्रटी प्रधान थिला। नेक्स्ट प्रश्न देख 2 नंबर प्रश्न कही अछि महाजन बाबू बलराम बलंकर घर ओडिशार केउ अंचल रे। तो पिला माने महाजन बाबू बलराम बलंकर घर बा जो हाउस जो कहती पिला माने घर ओडिशार केउ अंचल रे पिला माने थिला ना बालेश्वर अंचल रे थिला ना जाजपुर अंचल रे थिला ना केन्द्रापड़ा अंचल रे थिला ना केन्दुझर अंचल रे थिला। तो यार उत्तर होछि पिला माने महाजन बाबू बलराम बलंकर घर ओडिशार जाजपुर अंचल रे थिला। कौन ना ओडिशार जाजपुर अंचल रे थिला। नेक्स्ट प्रश्न देख 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न रे कहि अछि महाजन बलराम जने सौदागर ठारू केउ मोहर किनिथिले। तो पिला माने महाजन बलराम पिला माने महाजन बलराम जने सौदागर ठारू मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने एग्जाम रे एही प्रश्नटी आसी थाए। सौदागर ठारू केउ मोहर पिला माने किनिथिले ना काबुली पिला माने काबुली लिखाई काबुली मोहर किनिथिले ना आकबरी मोहर किनिथिले ना वर्धमानी मोहर किनिथिले ना शाहजानी मोहर किनिथिले। यार उत्तर हेउछि महाजन बलराम बाबू सौदागर ठारू पिला माने आकबरी मोहर किनिथिले। कौन ना आकबरी मोहर किनिथिले। नेक्स्ट देख 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न रे कहि अछि बाबू बलरामଙ୍କ चाकरर नाम कौन थिला। मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने एही प्रश्नटी भी परीक्षा रे आसी थाए। बाबू बलरामଙ୍କ चाकरर नाम कौन थिला गोविंदा थिला मधुआ थिला पदिया थिला ना विदिया थिला। तो यार सठिक उत्तर होछि ना बाबू बलराम बलंकर चाकरर नाम विदिया थिला। जो माने विदिया मारिच तांको उत्तर पिला माने ठीक अछि। नेक्स्ट प्रश्न देख 5 नंबर प्रश्न केउ हुकारे बाबू बलराम बल गुड़ाकू पियंती। तो पिला माने रूपाबंधा हुकारे सुना बंधा हुकारे पितल बंधा हुकारे ना तंबा बंधा हुकारे। तो पिला माने यार उत्तर होछि ना बाबू बलराम बल रूपा बंधा हुकारे गुड़ाकू पियंती। नेक्स्ट प्रश्न देख 6 नंबर प्रश्न देख 6 नंबर कहि अछि कलिकता को ठीक केउ खणी बोली कहा जाय छाई। तो पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ए प्रश्न को मन रख एवं उत्तर को मध्य पिला माने मन रखिबो। कलिकता को केउ खणी बोली कहा जाय छी। तो पिला माने हरिलुट खणी कहा जाय छी चोरा खणी कहा जाय छी ना तंटिकटा खणी कहा जाय छी ना गंठिकटा खणी कहा जाय छी। तो यार उत्तर होछि पिला माने कलिकता को गंठिकटा खणी बोली कहा जाय छी। पिला माने एठी अछि ऑप्शन देखो तंटिकटा खणी कंफ्यूज हो नै पिला माने गंठिकटा खणी। यार उत्तर कोन ना गंठिकटा खणी गंठिकटा खणी पिला माने आदो नुहे। यार उत्तर होछि गंठिकटा खणी। नेक्स्ट प्रश्न देखो 7 नंबर प्रश्न देखो 7 नंबर रे कहिछि बाबू बलराम केवल केउ ब्राह्मण हातरू खाइतांती ना बाबू बलराम बल ओडिया ब्राह्मण हातरू खाइतांती ना बंगाली ब्राह्मण हातरू ना बिहारी हातरू ना काशी हातरू।
यार उत्तर होची पिलामाने ओडिया ब्राह्मण मानक हाथरू खाई थांती। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न गोपालर ना बाबू गोपाल चंद्र महापात्र बोली किए लिखुताए पिलामाने गोपालर ना बाबू गोपाल चंद्र महापात्र बोली किए लिखुताए मोहरीर लिखुताए ना गुमास्ता लिखुताए ना मुस्तरी लिखुताए ना मैनेजर लिखुताए। यार उत्तर होची पिलामाने गुमास्ता लिखुताए गोपाल चंद्र महापात्र बोली पिलामाने गुमास्ता लिखिताए। नेक्स्ट प्रश्न देख 9 नंबर प्रश्न महापात्रे बाबू बलरामଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର କେତେ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି महापात्रे बाबू बलरामଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କେତେ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ ତ ପିଲାମାନେ 4 ପଣି ନା 8 ପଣି ନା 2 ପଣି ନା 6 ପଣି ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଦେବୀ ଓଝା କିଏ ନା ଦେବୀ ଓ ଓଝା କିଏ ଏହାର ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଖ ସରପଞ୍ଚ वार्ड मेंबर अवधान दुकानी। यार उत्तर होची पिलामाने देवी ओझा हेउचंती अवधान। नेक्स्ट प्रश्न देख 11 नंबर प्रश्न होची कुसंस्कार विमर्दिनी सभार अधिवेशन केउ दिन होइताय तो पिलामाने कुसंस्कार विमर्दिनी सभार अधिवेशन केउ दिन होइताय पिलामाने दुईटी सभा थिला तो आ मध्य पिलामाने कुसंस्कार विमर्दिनी सभा गोटी अन्यतम तो पिलामाने एही अधिवेशनटी केउ दिन होइताय ऑप्शन देख रविवार दिन सोमवार दिन मंगलवार दिन गुरुवार दिन तो पिलामाने यार उत्तर कौन अच्छी ना कुसंस्कार विमर्दिनी सभार अधिवेशन पिलामाने मंगलवार दिन पिलामाने होइथिला। नेक्स्ट प्रश्न देख 12 नंबर प्रश्न कही शनिवार दिन क्यों सभार अधिवेशन होता है पिलामाने एई गोटे सभा शनिवार दिन क्यों सभार अधिवेशन होता है ना नारी मंगलकारिणी ना नारी स्वाधीनता विमर्दिनी नारी शक्तिचारिणी कुसंस्कार विमर्दिनी तो पिलामाने यार उत्तर कौन ना शनिवार दिन पिलामाने सभा क्यों सभार ना नारी स्वाधीनता विमर्दिनी सभार अधिवेशन होता है मन रख पिलामाने कन्फ्यूज हे ना। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर कही क्यों बेमारी रे गोपाल चंद्रंकर मृत्यु होइथिला तो पिलामाने बसंत ऋतु सॉरी पिलामाने बसंत रोगरे जखमा रोगरे सन्निपात रोगरे ना झाड़ा बांती रोगरे यार उत्तर होची पिलामाने ना सन्निपात रोगरे गोपाल चंद्रंकर मृत्यु होइथिला। नेक्स्ट प्रश्न देख 14 नंबर प्रश्न पिलामाने गंगा लाभ बोइले कौन बुझ ना गंगा लाभ कहले पिलामाने कौन बुझ ना व्रत बुझ ना पुण्य बुझ ना स्नान बुझ ना मृत्यु बुझ यार उत्तर पिलामाने गंगा लाभ कहले पिलामाने मृत्यु जानो पिलामाने जानी रख ना गंगा लाभ कहले पिलामाने मृत्यु को बुझाई थाए। नेक्स्ट पिलामाने 15 नंबर प्रश्न देख जार धन ज्ञान अच्छी से कौन कले ता जीवन धिक हो जाए बोली सभारे कहा जाइथिला पिलामाने जार धन ज्ञान अच्छी से कौन कले ता जीवन धिक हो जाए बोली सभारे कहा जाइथिला यार पिलामाने देख घरे बसी रहिले तार जीवन धिक हुए ना व्यवसाय कले ना चाकरी कले ना बेकार हो गले यार उत्तर होची पिलामाने चाकरी कले पिलामाने चाकरी यार उत्तर होची चाकरी कले जीवन धिक हो जाए बोली पिलामाने सभारे कहा जाइथिला। नेक्स्ट प्रश्न देख 16 नंबर प्रश्न केउ नाम शुणी नुआ जमीदारंक मन भारी खुशी होइतिला पिलामाने समस्ते मन रख ना सभा नाम पिलामाने शुणी सभा नाम शुणी जमीदारंक मन भारी खुशी होइतिला। नेक्स्ट प्रश्न देख 17 नंबर प्रश्न कही अछि तालुक किणा ठारू रंगाधर महांती केउ कामरे थिले तो पिलामाने तालुक किणा ठारू रंगाधर महांती केउ कामरे थिले पिलामाने तालुक कहले कौन ना तालुक कहले पिलामाने जमी जो पिलामाने जमी कहती ताहाकू तालुक कह जाए तालुक किणा ठारू पिलामाने जमी किणा ठारू रंगाधर महांती केउ कामरे थिले ऑप्शन देख मुख्य गुमास्ता छामकुरण सेठ पांजिया गदी सरकार यार उत्तर कौन ना सेठ पांजिया कामरे पिलामाने गंगाधर महांती सॉरी पिलामाने रंगाधर महांती थिले। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देख 18 नंबर प्रश्न पिलामाने तालुक मध्य के ग्रामटी सबुठारु बड़ थिला पिलामाने तालुक तालुक कहले पिलामाने जो एबे कहले पिलामाने जमी तालुक कहले पिलामाने जमी तो जमी मध्य पिलामाने के ग्रामटी सबुठारु बड़ थिला तो मदनपुर मानपुर नरणपुर ना श्यामपुर तो पिलामाने तालुक मध्य श्यामपुर ग्रामटी सबुठारु बड़ थिला।
नेक्स्ट प्रश्न देख 19 नंबर प्रश्न कही अच्छी नुआ जमीदार बाबू श्यामपुर ग्राम रे क्यों लोक खोजी बसी नुआ जमीदार जो पिला माने राजीव लोचन होते से श्यामपुर ग्राम रे क्यों लोक खोजी बसी तो पिला माने शिक्षित बेकार खोजी ना शिक्षित समाजसेवी खोजी ना शिक्षित समाज संस्कार को खोजी ना शिक्षित कुसंस्कार वर्जित खोजी तो यार उत्तर पिला माने होची लास्ट ना शिक्षित कुसंस्कार वर्जित पिला माने लोक से खोजी। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न ये देशर दुख दुर्दशार कारण लोडिले ताहा क्योंपरि जणाजिव बोली नुआ जमीदार वक्तृत्व कहिथिले तो पिला माने ये देशर दुख दुर्दशा कारण लोडिले ताहा क्योंपरि जणाजिव बोली नुआ जमीदार वक्तृत्व कहिथिले नुआ जमीदार किए थिले पिला माने ना राजीव लोचन किए राजीव पिला माने राजीव लोचन तो यार पिला माने देख ऑप्शन अछि डाहाणी आलुओ दिन आलुओ आतसबाजी आलुओ लंठन आलुओ तो यार उत्तर होउछि पिला माने कोन ना यार उत्तर होउछि दिन आलुओ बोधे पिला माने दिन आलुओ बोधे यार उत्तर कोन जदि पिला माने जदि मिस्टेक हेते ता पिला माने कमेंट रे जणांतु दिन आलुओ। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न सुशिक्षित जमीदार महोदय प्रस्ताव को किए द्वितीय पिला माने करिथिले ना जमीदार प्रस्ताव को पिला माने किए द्वितीय करिथिले तो यार देख पिला माने गाल्हब पिला माने पट्टनायक ना बहुबराय ना हरिबल पट्टनायक ना पिला माने रंगाधर महांती तो पिला माने सुखित जमीदार महोदय प्रस्ताव को किए द्वितीय करथिले ना पिला माने हरिबल पट्टनायक द्वितीय करथिले। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न देख नुआ जमीदार विवाह पाई केउठारे कन्या ठीक होइतिला तो पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ना नुआ जमीदार विवाह पाई केउठारे पिला माने कन्या ठीक होइतिला ना कटक रे होइतिला ना कलिकता रे होइतिला ना बालेश्वर रे होइतिला ना जाजपुर रे होइतिला यार उत्तर पिला माने कलिकता रे तांको कन्या पिला माने ठीक होइतिला। नेक्स्ट प्रश्न देख 23 नंबर प्रश्न अछि कन्या पिता मकरा मलिक आसाम चा बगीचा रे पदोन्नति पाई शेष रे कोन होइतिला पिला माने ना खानसमा होइतिला ना बबुर्ची होइतिला ना कुली सरदार होइतिला ना मैनेजर होइतिला यार उत्तर पिला माने खानसमा होइतिला। नेक्स्ट प्रश्न देख 24 नंबर प्रश्न सांताणींकर विश्वासी पहली किए पिला माने यार उत्तर होउची पिला माने राधी सांताणींकर विश्वास पहली पिला माने राधी थिला। नेक्स्ट प्रश्न देख कुंभीर कोण खोजी थाए बोली कहा जायछि तो पिला माने कुंभीर खोजी थाए पिला माने कोण ना गोलिया पानी खोजी थाए बोली पिला माने कहा जायछि। नेक्स्ट देख पिला माने 1 मार्क गोटे वाक्य रे पिला माने उत्तर देबा संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न गोटे वाक्य रे पिला माने उत्तर लेख प्रत्येक प्रश्नर मूल्य पिला माने 1 नंबर रहिबो जे वीडियोटी पिला माने लंबा हो जिवो सेति पई पिला माने आमे शीघ्र शीघ्र स्टार्ट करि नबा। तो देखो 1 नंबर रे कहिछि कलिकता पिला माने मने रख ना सुनी दियो पिला माने मने रहि जिवो याकू किछि घुसीबार कि पढ़िबार आवश्यकता नहीं आपण माने खाली थरे दुई थर सुनी दियंतु निश्चित भाव पिला माने मने रहइबो। 1 नंबर रे देखो पिला माने कलिकता बड़ बाजार रे बाबू बलराम बलंकर परिचय कौन थिला तो पिला माने कलिकता बड़ बाजार रे बाबू बलराम बलंकर परिचय कौन थिला तो किपरि लिखिबो यार उत्तर कलिकता बड़ बाजार रे बाबू बलराम बलंकर परिचय थिला पिला माने गोदियान महाजन थिला एमिति उत्तर लिखिबो पिला माने आपण माने गोदियान महाजन खाली लिखिबे नहीं कहिछि पिला माने गोटिए वाक्य रे उत्तर दियो कहिछि सेति पय आपण माने कोन करिवे ना कलिकता बड़ बाजार रे बाबू बलराम बलंकर परिचय गोदियान महाजन थिला प्रश्न सहित उत्तर लिखिबे नहले पिला माने मार्क देबे नहीं प्रश्न सहित पिला माने आपण माने उत्तर लिखिबे। नेक्स्ट प्रश्न देखो 2 नंबर प्रश्न दोक्ता कारोबार काहा सह समान बोली महाजने कहितांती यार उत्तर देखो दोक्ता कारोबार गोखर साप खेलेबा सह समान बोली पिला माने महाजने कहितांती महाजने किए ना बाबू बलराम बल महापात्र। नेक्स्ट प्रश्न देखो 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न रे कहिछि कलिकता माल आमदानी और रप्तानी केउथिरे होतिला तो पिला माने यार उत्तर हेउछि कलिकता माल आमदानी और रप्तानी बालेश्वर जहाज रे हेउतिला कोन ना बालेश्वर जहाज रे हेउतिला। नेक्स्ट अछि पिला माने 4 नंबर रे अछि देखो शीघ्र शीघ्र स्टार्ट करिया पिला माने शीघ्र शीघ्र आमे उत्तर कहबा
ନା ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ନାମ ଡାକ ଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନରା ଦଣ୍ଡିଦାର ଭାବରେ ନାମ ଡାକ ଥିଲା। କ'ଣ ନା ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନରା ଦଣ୍ଡିଦାର। ଦଣ୍ଡିଦାର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କିଣା ବିକା କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡିଦାର କୁହାଯାଏ। ସେଇଥି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ ଡାକ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର, କଲିକତାରେ କେତେବେଳେ ତୋପ ପଡ଼େ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା କଲିକତାରେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ, କଲିକତାର କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ, ପିଲାମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ, ଯେଉଁ ରାତିରୁ କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ ତୋପ ପଡ଼େ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କପାଲିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି? ନା କପାଲିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏହାର ଉତ୍ତର କପାଲିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକବରୀ ମୋହର ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି କେଉଁ ଦିନରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦିନରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋପାଳର ଘର ବଢ଼ୁଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପହରା ପଡ଼ିବା ଦିନରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋପାଳର ଘର ବଢ଼ୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 8 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବରରେ କହିଛି କେଉଁ କଥା ଗୋପାଳର ବେଶ ଜାଣିଗଲାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖ। ନା କେଉଁ କଥା ଗୋପାଳ ବେଶ ଜାଣିଗଲାଣି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ମାଲ କିଣା ବିକା ଛକ ଛାକ ଗୋପାଳ ବେଶ ଜାଣିଗଲାଣି ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି। ମନେ ରଖ, ମାଲ କିଣା ବିକା ଛକ ଛାକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଳ ବେପାରରେ ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କର କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା? ନା ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପାଳ ବେପାରରେ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ପରି ପିଲାମାନେ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଗଦିରେ ଗୋପାଳର ଡାକ ନାମ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଦିରେ ଗୋପାଳର ଡାକ ନାମ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସାନ ବାବୁ। କ'ଣ ନା ସାନ ବାବୁ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 11 ନମ୍ବର, ବେପାରରେ ଲାଭ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୋଲି ମହାପାତ୍ରେ ମହାଜନ ବଳଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ବେପାରର ଲାଭ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ମହାପାତ୍ରେ, କିଏ ମହାପାତ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସାନ ବାବୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ମହାପାତ୍ରେ ମହାଜନ ବଳଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ବେପାରରେ ଲାଭ କିଣା ଜାଗାରେ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ମହାପାତ୍ରେ ମହାଜନ ବଳରାମ ବଳଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଦିର କେଉଁ ସବୁ କଥା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଗଦିର ମାମଲତ ତହବିଲ କଥା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବଳେ ତୁନି ହୋଇ ଗଦିରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ, ବଳେ ତୁନି ହୋଇ ଗଦିରେ ମାଲା ଗଡ଼ାଉଥାନ୍ତି ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଅଛି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଧାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଧାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଅବଧାନେ 5ଟି ଟଙ୍କା, ମନେ ରଖ 5ଟି ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବଳବାବୁ ମହାଜନ ଗଦି ସାଙ୍ଗରେ କାହାର କାରବାର ଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ବଳବାବୁ ମହାଜନ ଗଦି ସାଙ୍ଗରେ କାହାର କାରବାର ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ବଳବାବୁ ମହାଜନ ଗଦି ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଂରାଜୀ ସୌଦାଗରର ହାଉସ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କାରବାର ଥିଲା। କ'ଣ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଂରାଜୀ ସୌଦାଗର ପିଲାମାନେ, ଇଂରାଜୀ ସୌଦାଗର ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କାରବାର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ଗଦିର ସରକାର କେଉଁଠାରେ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ଗଦିର ସରକାର କିଏ? ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ପିତା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଗଦିର ସରକାର କେଲକାଟା ପିଲାମାନେ କେଲକାଟା ଏଣ୍ଡ୍ରୁ ଏକାଡେମୀରେ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ନା କେଲକାଟା ଏଣ୍ଡ୍ରୁ ଏକାଡେମୀ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି କେଉଁ କଥାଟା କଲିକତାର ନିୟମ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କଥାଟା କଲିକତାର ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଭାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ବହନ କରିବା ସମ୍ପାଦକ ପକ୍ଷରେ ଏହି କଥାଟା କଲିକତାର ନିୟମ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଛି। ସଭାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସଭା ବସିବ ସେହି ସଭାର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚା, ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବ ତାହା ପିଲାମାନେ ସମ୍ପାଦକ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କଲିକତାର ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 18 ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ
କେଉଁ କଥାଟା କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ରାଜୀବ ଲୋଚନ କହିଛନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କେଉଁ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଡାକ ପକାଇ କାନ୍ଦିବା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ପିଲାମାନେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ତିଆରି କରିଥିବା ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରୁ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବ ସେହି ବିବାହ ପିଲାମାନେ ସେପରି ବିବାହ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ, ନା ବିହାର ବିବାହ ବ୍ୟୟ ସଂକ୍ଷେପଣୀ ସଭାରୁ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବ ସେପରି ପିଲାମାନେ ବିବାହ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କଲିକତା ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜାଗା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ, କଲିକତା ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜାଗା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ନା କଲିକତା ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜାଗା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାରଣ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ମା ବାପା ଛଡ଼ା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କଲିକତାର ମହାଜନ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଇଥିଲେ କିପରି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ। ନା କଲିକତା ମହାଜନ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଇଥିଲେ କିପରି? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଖୁବ୍ କାଇଦା କଟକଣାରେ ଜମିଦାରୀ ଲେଖାଇ କଲିକତାର ମହାଜନ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 23 ନମ୍ବର, ପୁଅ ବୋହୂ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଥିବାର କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁଅ ବୋହୂ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ମା ଶାନ୍ତିଣୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଥିବାରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ଶାନ୍ତାଣୀ କେଉଁ କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ନା ବୋହୂର ଗୋଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ ଲେଡ଼ି ଜୋତା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଏଡ଼ିର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମା ଶାନ୍ତାଣୀ ଚମକି ପଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମା ଶାନ୍ତାଣୀ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ କେଉଁଠି ରହିଥିବାର ସମ୍ବାଦ ଆସିଥିଲା? ନା ମା ଶାନ୍ତାଣୀ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ପୁରୀର ପିଲାମାନେ କେଉଁଠାରେ ରହିଥିଲେ? ନା ମାତା ମଠରେ ରହିଥିବାର ସମ୍ବାଦ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 26 ନମ୍ବର, ବୋହୂ ଶାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକିବାକୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୋହୂ ଶାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ନାମରେ ଡାକିବାକୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଗୋରୁ ଗୁହ କେଉଁଠି ଡଲା ଯାଇଛି ଶୁଣି ଜମିଦାର ବାବୁ ଖପା ହୋଇଗଲେ ବା ପିଲାମାନେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଖପା ମାନେ କ'ଣ? ରାଗି ଯାଇଥିବା ପିଲାମାନେ। ନା ଗୋରୁ ଗୁହ କେଉଁଠି ଡଲା ଯାଇଛି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ସେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଖପା ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋରୁ ଗୁହ ବବୁର୍ଚି ଖାନାରେ। ବବୁର୍ଚି ଖାନା କହିଲେ କ'ଣ? ନା ବବୁର୍ଚି ଖାନାରେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମ ଯେଉଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପିଲାମାନେ ବବୁର୍ଚି ଖାନା କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଢଲା ଯାଇଛି ଶୁଣି ଜମିଦାର ବାବୁ ପିଲାମାନେ ଖପା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ କିଚେନ୍, ଯେଉଁ କିଚେନ୍ କହନ୍ତି ତାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବବୁର୍ଚି ଖାନା କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମିଷ୍ଟର ଓ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ଘରେ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର, ମିଷ୍ଟର ଓ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ଡିକ୍ରୀ ଜାରି ପିଆଦା ଜୁଲମରେ ଆଉ ଘରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ବୋହୂ ଶାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲାମାନେ ଆସିଥାଏ। ନା ବୋହୂ ଶାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ମନେ ରଖ, ବୋହୂ ଶାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାସରା ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ନାଁଟି ବୋହୂ ଶାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1 ମାର୍କ ଏବଂ ପିଲାମାନେ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ କରିସାରିଲେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରି ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚାପ୍ଟରକୁ, ଏହି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଚାପ୍ଟରକୁ ପିଲାମାନେ ଥରେ 2 ଥର ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ 1 ମାର୍କ ହେଉ, 2 ମାର୍କ ହେଉ, 3 ମାର୍କ, 4 ମାର୍କ, ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କ
ଯାହା ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ପିଲାମାନେ ଏହି ଚାପ୍ଟରକୁ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ।